Okay guys, I will leave it for an hour now and I will see you soon. Kuha na akong gamit white onion kay normal na available na po. It depends na ninyo kung saan yung gamitin, either red or white. So, ikaw lang siya. Isa kong lang. Pabuto lang na ito siya until na-ready ang garlic o ang onion. Salamat day kay sa tanan sa akong mga supporters. To all my subscribers out there, thank you kayo ninyo for keep on supporting my channel. Salamat sa inyong pagtanaw. Now, medyo na siya, ready na ni. And as usual, kung nakakita mo sa ako ang mga some of my videos, cooking videos last time, magabutang ko og gamay lang na kuan, gamay na salt, and then black pepper sa akong garlic ug ang onion nga akong gigisa. Yes, humot kayo siya guys. Yan, special mention, mega shout out sa akong mga supporters po sa tbsp. And now, ready na siya guys. So, ako nang ibutang ang chicken nga akong gimarinate. Yeah. Okay. Wala lang. So, kayo lang, kayo, i-mix lang natin siya. Our oyster sauce. We will add oyster sauce. I will just put 1 tablespoon of oyster sauce. Then soy sauce. I will add 3 tablespoon of soy sauce. There we go. And then mix now.
sauce na. A bit, kuan lang, gamay lang na tubig. Then, gamay lang din siya. Aron lang maluto. Good, sure na maluto ang manok. And we'll cover it again and leave it for a while until na maluto na siya. Yeah, and while waiting, let me say my thank you. I want to say thank you again to each and everyone. And please don't forget to subscribe on my channel if wala pa mo naka-subscribe. Now we can check it last time and we will taste na siyang tilawan. Sanay resulta. Ang kani guys, ako alam ni siya tansya. Wala ni siya ingon nga specific or kuan nga exact measurement sa imuhang kuan sa kaning akong giluto. So mo rin nakanindot ani nga to ang recipe. Okay, I will taste na. I will taste. Yeah. And now the last part is luto na nga to ang chicken. So ang pinaka last part, magbutang ko og one tablespoon of sugar. Yes, aron lang siya pwede ni siya. Tigbutang ba mo og sugar sa inyong kuan pag magluto mo? Ako tigbutang to. Ano na para magma-balance ang iyahang kuan lasa. But, lami na ni siya. It's ready already. Ready na ni siya guys. Ready for serving. Lami kay siya guys. Lami kay siya. I hope you will try this recipe, and if you do, please tell me how it goes. Okay, I can really assure you this is really yummy. This is a really it's really best nga partner sa rice. Mapa Unlirice kani. I already turned off the heat now. That's it guys. Daghan kayong salamat. Once again, thank you so much for supporting my channel. Thank you for watching it. Thank you for sharing it to your friends. Let me know, please let me know if you will try this recipe. Please let me know how it goes. Again, thank you again. See you. And please don't forget to subscribe to those who didn't subscribe yet, and to those who subscribe my channel already. Daghan kayong salamat. Naka 500 subscribers na ta. Salamat kayo. And of course, don't forget to like and leave a comment down below. Okay, now Sophia, you can taste it and tell Mama how does it taste, if you like it or what is it. Ay, napaisip. Lami, dili. It is good. Are you sure? Yes. Okay. Gilamian siya kasi ning kuha siya. She take more. And this little guy in here too. Andara lang. Ota. Noah. Neguta. Uncle Yummy. Nami. Uncle Lami. Alright. Lami. Uncle Lami dong. Is it yummy? Nami. Ah. Neguta. Oy, herkutta. Herkulistasis. Oy, herkulista. Se tarkoittaa. Oh. It means that it's yummy, guys. It's yummy. No, nami ata. Tama. Huh? Lami lang, lami. Nami. Nami. Mugi.
Pagsuroy, isiot ko maista no tuliha, mitamaten. Nata pa. Okay. Hyvä. Ootko varma? On.